बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दुनिया के हर खित्ते में इमरजेंसी सर्विसेज का इस्तेमाल नागुज़ीर है, जो कि मुख्तलिफ मौसमी हालात, जोग्राफियाई खदोखाल और मुख्तलिफ पेचीदा शाहराहों या रस्तों से मुतासिर होती हैं। इन सर्विसेज में एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ या सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाइयाँ इंसानी जानों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तमाम एम्बुलेंसेज, ट्रक्स या पुलिस की गाड़ियाँ एक जैसी नहीं बनाई जाती। हालात की नज़ाकत को देखते हुए ये इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ तख्लीक की गई हैं, जो इंतहाई सख्त खित्तों, खतरनाक हालात और यहाँ तक के इंतहाई बर्क रफ्तारी का इस्तेमाल करते हुए किसी का भी दिन बचा सकती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया में इस्तेमाल होने वाली ऐसी ही नाकाबिले यकीन इमरजेंसी सर्विसेज व्हीकल्स के बारे में तफसील से बताने वाला हूँ। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1, जापान को जदीद तरीन और मुनफरद गाड़ियों का घर कहा जाता है, लेकिन दुनिया में जापान की बनाई हुई शानदार द सुपर एम्बुलेंस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये देवहैकल गाड़ी एक हैवी ड्यूटी मॉडिफाइड एम्बुलेंस है, जो कि एक बहुत वसी और खुली डुली एम्बुलेंस में तब्दील होने की सलाहियत रखती है। किसी भी गली या इलाके में दाखिले के वक्त आप ये सोचेंगे कि ये कोई भारी भरकम ट्रक है, मगर जब पार्किंग में लगने के बाद ये अपनी बॉडी में से दाएं और बाएं तरफ के सेक्शंस को खोलती है तो इसकी टोटल चौड़ाई 6.5 फीट तक पहुँच जाती है, जो कि अंदर से 430 मरबा फीट की काबिल इस्तेमाल गुंजाइश तश्कील देती है। और ये एम्बुलेंस के असल साइज से 3 गुना ज्यादा है, जिसका हर एक इंच अच्छे मकासद में इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन, ट्रक के इजाफी बाजू इसे हादसात के दौरान फर्स्ट एड इमरजेंसी फैसिलिटी में तब्दील कर देते हैं, जिसके अंदर 8 अलग अलग बेड्स पर हादसे की जगह के मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। द सुपर एम्बुलेंस को ऐसी जगहों पर तैनात किया जाता है जहाँ पर हादसात के दौरान बहुत ज्यादा लोगों को मेडिकल केयर की जरूरत पेश आती है, जो कि इस वक्त जापान के टोक्यो फायर डिपार्टमेंट के ज़ेर इस्तेमाल है। नंबर 2, नाज़रीन, जब आप दुनिया के सबसे बड़े फायर इंजन या फायर ब्रिगेड के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी सुर्ख रंग की गाड़ी आती होगी, जो बहुत ज्यादा चमकने वाली लाइट्स और लेडर्स यानी सीढ़ियों पर मुश्तमिल होगी। लेकिन जिस फायर इंजन की मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी पर मुश्तमिल है, जिसके 12 स्टेप्स आपको एक गैर मामूली जिसामत वाले बोइंग 747 ग्लोबल सुपर टैंकर के अंदर ले जाएंगे। ये टैंकर दरअसल एक बहुत बड़ा जहाज है, जो देखने में काफी डरावना नजर आता है, और ये अमेरिकी रियासत कोलोराडो की एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल है, जो कि कोलोराडो के इंतहाई ऊंचे पहाड़ों पर वाक़िया जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फायर ट्रक की बजाय इतना बड़ा जहाज आखिर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जवाब भी सुन लें। नाज़रीन, इस जहाज का साइज 231 फीट है और इसमें आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को स्टोर करने की गुंजाइश 88,000 लीटर है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े फायर ट्रक से कई गुना ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका जदीद तरीन निज़ाम तरसील कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल में लाकर जहाज के दोनों अतराफ मौजूद वाल्व से आग बुझाने वाले मटेरियल को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ खारिज करता है, और ये तमाम काम सिर्फ 400 फीट की बुलंदी से किया जा सकता है, जो कि इंतहाई कम तरीन बुलंदी है। जिसका मतलब ये है कि आग बुझाने वाले केमिकल से आसपास की आबादी को खतरात भी लाहक नहीं होते। अपनी 600 मील फी घंटा की मैक्सिमम स्पीड के साथ ये जहाज पूरे अमेरिका में दौरान इमरजेंसी सिर्फ 3 घंटों में पहुंच सकता है, और आलमी सतह पर पूरी दुनिया में सिर्फ 20 घंटों के इंतहाई कम वक्त में पहुंचने की सलाहियत रखता है, जो कि दुनिया का इंतहाई तेज सुपर टैंकर कहलाता है। नंबर 3, नाज़रीन, शेर्प एक यूक्रेनियन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो कि इंतहाई खराब, खतरनाक और दलदली इलाकों में इस्तेमाल होने वाली खसूसी गाड़ियां बनाने के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इन गाड़ियों की सबसे अहम खसूसियत इनके बहुत बड़े बड़े टायर्स होते हैं। नाज़रीन, शुमाल मगरबी इंग्लैंड में एक इंतहाई दिलकश खलीज वाक़या है जिसे मोरकैम्बे कहते हैं, और यहाँ मुख्तलिफ दरिया आकर समंदर में गिरते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन काफी रेतली और बारीक मिट्टी पर मुश्तमिल है, जो पानी के ऊपर मिट्टी की निहायत खूबसूरत तह बनाती है, और ये तह वक्तन फवक्तन समंदर के पानी की बहाव की वजह से गायब या फिर जाहिर होती रहती है, जो कि बहुत ज्यादा विजिटर्स और लोकल इंग्लिश लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन अक्सर नए आने वाले लोग यहाँ आकर मिट्टी की तह में धंस जाते हैं और बगैर किसी बैरूनी इमदाद या रेस्क्यू टीम की मदद के यहाँ से निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। तब ऐसे मौके पर मोरकैम्बे सर्च एंड रेस्क्यू टीम हरकत में आती है, जिसके ज़ेर इस्तेमाल एक इंतहाई मखसूस गाड़ी होती है, जिसे शेर्प N1200 कहते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाले हर किस्म के खतरात
خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ایسی جگہوں پر آسانی سے چل سکتی ہے جہاں جا کر دوسری کوئی بھی گاڑی پھنس جاتی ہے۔ اس گاڑی کا وزن 1200 کلو گرام ہے اور اس میں 71 انچ کے ٹائرز کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس کی ٹوٹل لمبائی صرف 13 فٹ ہے، جو اسے ریتلے علاقوں کے لیے ایک آئیڈیل وہیکل بناتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، شرپ ریتلی ڈھلوانوں پر بھی بآسانی چل سکتی ہے، جبکہ اپنے سامنے آنے والے 3 فٹ تک کے آبجیکٹ کو بھی بآسانی کراس کر سکتی ہے، جبکہ اس گاڑی میں موجود آٹومیٹک سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے یہ خود بخود اپنے ٹائرز کو زمین کے مطابق ایڈجسٹ بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، اس گاڑی کی قیمت $81,000 ہے، جو سننے میں کافی زیادہ لگتے ہیں، مگر ایسی ہی چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے the best thing come in small packages۔ نمبر 4، ناظرین، شرپ واحد ایسی گاڑی نہیں جو کسی ریتلے یا دریائی علاقے میں بآسانی کام کر سکتی ہے، بلکہ یہاں پر میں آپ کو بینگمین 206 کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں، جو کہ سویڈن کی جنگی آلات بنانے والی کمپنی ہینگلینڈ کی تخلیق ہے۔ ہینگلینڈ مختلف قسم کے جنگی ہتھیار، آلات اور گاڑیاں بنانے کے ساتھ ساتھ جنگ میں استعمال ہونے والے تمام آلات حرب کے لیے مرمت کی خدمات بھی سر انجام دیتی ہے۔ BV-206 کو سب سے پہلے سن 1970 کی دہائی میں سویڈش آرمی کے استعمال کے لیے خاص طور پر تخلیق کیا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ثابت کیا کہ یہ حرفاً مولا ایمرجنسی وہیکل ہے، جو دیکھنے میں ایسی لگتی ہے جیسے 2 چھوٹے چھوٹے ٹینکس کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہو۔ یہ دونوں ٹینکس یا چھوٹے یونٹس 4 پاورفل ٹریکس پر مشتمل ہیں، جو کہ بآسانی 4x4 ڈرائیو کی اہلیت رکھتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ چھوٹے ٹینک کے علاوہ ایک بڑی ٹرالی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے طاقتور ٹریکس کی بدولت یہ پانی پر بھی تیر سکتی ہے اور ایک وقت میں 17 لوگوں کو لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جبکہ یہ تقریباً 2241 کلو گرام وزن اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مشین نے بہت جلدی دوسرے ممالک کی توجہ بھی حاصل کر لی ہے، جس میں صرف فوجی مقاصد ہی شامل نہیں بلکہ دوسری سول ریسکیو خدمات جیسے طبی تعیناتی، سرچ اینڈ ریسکیو اور آگ بجھانے والے اداروں کی خدمات بھی شامل ہیں، جبکہ BV-206 کا استعمال لائف بوٹ سروسز میں بھی کیا جا رہا ہے اور اس سے سمندروں کے ساحلوں پر پھنسی ہوئی چھوٹی کشتیوں کو گھسیٹ کر باہر نکالنے کا کام بھی لیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، دوستو، روایتی اور بھاری بھرکم گاڑیوں سے ہٹ کر اب چلتے ہیں اپنی نوعیت کی ایک شاندار اور منفرد گاڑی کی طرف، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسی منفرد معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، یہ منفرد گاڑی معروف کورین کمپنی ہنڈائی نے ایک نمائش کے دوران متعارف کرائی ہے۔ اس گاڑی کا نام ایلیویٹ ہے، جبکہ کمپنی اس کو ٹائیگر کہتی ہے، جس کا مطلب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کار عام گاڑیوں سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ اس کی 4 ٹانگیں ہیں جو کسی جاندار کی طرح چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دور دراز کے مقامات پر سائنسی تحقیق سے متعلق مشنوں تک رسائی، قدرتی آفات یا دیگر سے جمپ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ نیز کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔